তাস্সাম ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্ধাস্সাম। এখন আমি বলার পর আপনারা সবাই একসাথে বলবেন। বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি সাঙ্গাং বন্দামি আহাং বন্দামি সাব্বদা দ্বিতীয়াম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি সাঙ্গাং বন্দামি আহাং বন্দামি সাব্বদা তৃতীয়াম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি সাঙ্গাং বন্দামি আহাং বন্দামি সাব্বদা ওকাশা বন্দামি ভান্তে সাংঘাং দ্বারাতায়েনা কথাং সাভাং অপরাধাং কামাতো নো ভান্তে সংঘো দ্বিতীয়াম্পি ওকাশা বন্দামি ভান্তে সাংঘাং দ্বারাতায়েনা কথাং সাভাং অপরাধাং কামাতো নো ভান্তে সংঘো তৃতীয়াম্পি ওকাশা বন্দামি ভান্তে সাংঘাং দ্বারাতায়েনা কথাং সাভাং অপরাধাং কামাতো নো ভান্তে সংঘো ওকাশা মায়াং ভান্তে তিসরণেনা সহ পঞ্চশীলাং ধাম্মাং ইয়াচ্ছামাং অনুগ্রহং কত্বা শিলাং দেথাং নো ভান্তে দ্বিতীয়াম্পি ওকাশা মায়াং ভান্তে তিসরণেনা সহ পঞ্চশীলাং ধাম্মাং ইয়াচ্ছামাং অনুগ্রহং কত্বা শিলাং দেথাং নো ভান্তে তৃতীয়াম্পি ওকাশা মায়াং ভান্তে তিসরণেনা সহ পঞ্চশীলাং ধাম্মাং ইয়াচ্ছামাং অনুগ্রহং কত্বা শিলাং দেথাং নো ভান্তে। Yamahang vadamitam vaditham Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरया मज्जपमदत्तना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधुमंगति शरणा साधुवंशशीलं धम्मं साधुकं सुराकितं गत्वा अपमादेन संपदेथ विभक्ति प्रतिभया सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय सब रोग विनाशाय सब उपद्रव विनाशाय सब अंतराय विनाशाय भवे दीर्घायु विपत्ति प्रतिभया सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय सब रोग विनाशाय सब उपद्रव विनाशाय सब अंतराय विनाशाय भवे दीर्घायु विपत्ति प्रतिभया सब संपत्ति सब दुख विनाशाय सब रोग विनाशाय सब उपद्रव विनाशाय सब अंतराय विनाशाय भवे दीर्घायु चित्ता परित्राणा समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता
Saddhammang munirajasa sunantu saggamukkadang Dhamma savanakalo ayang vaddhanta Dhamma savanakalo ayang vaddhanta Paritta dhamma savanakalo ayang vaddhanta ti Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Evaṁ me sutaṁ ekang samayang bhagava kurusu viharati kammassa dhammaṁ nama kurunang nigamo Tatrako bhagava bhikkhu amante si bhikkhavoti vadante tite bhikkhu bhagavato paccasosun bhagava etadavoca Ekayano ayang bhikkhave maggho satthanang visuddhiya soka paridevanang samatikkamaya dukkado manassanang attangamaya Nyayasa adhigamaya nibbānaya sacchikiriyaya yadidhaṁ cattaro satipatthāna tatame cattaro ida bhikkave bhikkhu kaye kayanupassī viharati atapi sampajjano satima vinaya loke avijjado manassam Vedanaso vedananopassī viharati atapi sampajjano satima vinaya loke avijjado manassam Citte cittanupassī viharati atapi sampajjano satima vinaya loke avijjado manassam Dhammeso dhammanupassī viharati atapi sampajjano satima vinaya loke avijjado manassam Katanca pana bhikkave bhikkhu kaye kayanupassī viharati idha bhikkave bhikkhu aranyagato va rukkamolagato va suññagaragato va nisedati pallankang abhujitva Ujungkayang panidhaya parimukang sating upattapetva so sato va assa sati sato va passati digang va assa santo digang assa samiti pajanati digang va passa santo digang passa samiti pajanati rasang va assa santo rasang assa samiti pajanati rasang va passa santo rasang passa samiti pajanati Sabbhakaya patisangveti assa sissamiti sikkati Sambhakaya patisangveti passa sissamiti sikkati Passang vayang kaya sankharang assa sissamiti sikkati Passang vayang kaya sankharang passa sissamiti sikkati Seyatha bhikkave dakko bhamakaro va bhamakaranti vasiva dighang va ajjanto dighang anjamiti pajanati rasang va ajjanto rasang ajjamiti pajanati evameva ko bhikkave bhikkho dighang va assa santo dighang assa sissamiti pajanati rasang digang va passa santo digang
पस्ससामीति पजानाति रसं वा असंतो रसं अपस्ससिसामीति पजानाति रसं वा पस्संतो रसं पस्ससामीति पजानाति संभकाय पटिसंवेदि अस्ससिसामीति सिक्खति संभकाय पटिसंवेदि पस्ससिसामीति सिक्खति पस्सं वयं काय संखारं अस्ससिसामीति सिक्खति पस्सं वयं काय संखारं पस्ससिसामीति सिक्खति इति अज्जतं वकाये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वा पनस्स इदा होति यावदेवायानमत्थाय पटिसति मत्थाय अनिश्चितो च विहरति न संकिंचि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्सी विहरति पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खो गच्छन्तो वा गच्छमीति पजानाति तितो वा तितुन्नुं हीति पजानाति निसिन्नो वा निसिन्नुं हीति पजानाति सायनो वा सायनुं हीति पजानाति यथा यथा पनस्सकायो पनिहितो होति तथा तथा नं पजानाति इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वा पट्टुपट्टिता होति यावदेवायानमत्थाय पटिसति मत्थाय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्सी विहरति पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खो अभिक्खन्ते पटिक्खन्ते संपज्जानकारी होति आलोकिते विलोकिते संपज्जानकारी होति समिञ्जिते पसारिते संपज्जानकारी होति संघटिपत्तचीवरधारणे संपज्जानकारी होति आसिते पीते खायिते सायिते संपज्जानकारी होति उच्चारपसंवकम्मे संपज्जानकारी होति गते टिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुन्निभावे संपज्जानकारी होति इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जत बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वा पनस्स सति पच्छुपट्ठितो होति यावदेवायानमत्थाय पटिसति मत्थाय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्सी विहरति
पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खो इममेव कायं उत्थं पादतल अधोके समत्तक तसपर्यन्तं पुरं नानापकारस्य असुसिनो पच्चवेक्खति अत्ति इमस्मिन् काये केशलोमानका दन्ता तसो मंसं नहारो अट्टि अट्टि मिञ्जवक्कं हृदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्पसं अन्तं अन्तगुणं उदर्यं करिसं मत्तलुम्बं पित्तं सिंहं पुप्पो लोहितं सेदो मेदो अश्ववसकेलो सिंहनिकलसिकमुत्तन्ति सेयथापि भिक्खवे उभतो वा पूतो लिपुर नानविहितस्य धैर्यस्य सेयतीदं सलेनं विहीनं मुग्धानं मासानं तिलानं तण्डुलानं तमेनं चक्कुमा पुरिसो मुञ्जित्वा पच्चविक्कय्य इमे साले इमे वीहि इमे मुग्गा इमे मासा इमे तिला इमे तण्डुलाति एवमेव को भिक्खवे भिक्खो इममेव कायं उद्धं पादतल अधोके समत्तक तसपर्यन्तं पकारस्य असुसिनो पच्चविक्खति अत्ति इमस्मिन् काये केशलोमानकदन्ता तसो मंसं नहारो अट्टि मिञ्जवक्कं हृदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्पसं अन्तं अन्तगुणं उदर्यं करिसं मत्तलुम्बं पित्तं सिंहं पुप्पो लोहितं सेदो मेदो अश्ववसकेलो सिंहनिकलसिकमुत्तन्ति इति अज्जतं वा काये कायानुपस्थे विहरति महिता वा काये कायानुपस्थे विहरति अज्जत महिता वा काये कायानुपस्थे विहरति समुदाय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति समुदाय वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वापनस्य तिपच्चुपट्टित होति यावदेवायानमत्थाय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चिलोके उपादीयते एवमेवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्थे विहरति पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खो इममेव कायं यथाटितं यथा पनिहितं धातुषु पच्चविक्खति अत्ति इमस्मिन् काये पटवी धातु आपो धातु तेजो धातु वायो धातुति सेयथापि भिक्खवे दक्को गोगतको वा गोगतकन्तिवासी वा कविं वदित्वा चतुमहापते विलसो विभजित्वा निसिन्नो अस्य एवमेव को भिक्खवे भिक्खो इममेव कायं यथाटितं यथा पनिहितं पच्चविक्खति अत्ति इमस्मिन् काये पटवी धातु आपो धातु तेजो धातु वायो धातुति इति अज्जतं वकाये कायानुपस्थे विहरति वहिता वकाये कायानुपस्थे विहरति अज्जत वहिता काये कायानुपस्थे विहरति समुदाय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति समुदाय वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति पच्चुपठिता होति यावदेवायानमत्थाय पठिष्यति मत्थाय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चिलोके उपादीयते एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्थे विहरति पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खो सेयथापि पश्येय शरीरं सेवति काय सड्डितं एकमहतं वा द्विमहतं वा
महतं वा उद्धमतकं वा विलीनकं वा विपुप्पकं वा विचित्तकं वा विखत्तकं वा विक्षित्तकं वा हतविक्षितकं वा लोहितकं वा पूर्वकं वा अट्टिकागतं सो इममेव कायं उपसंहरति अम्बिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एतं अनतीतोति इति अजतं वा काये कायानुपस्थे विहरति वहिता वा काये विहरति अजत वहिता वा काये कायानुपस्थे विहरति समुदय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति आत्तिकायो दिवापनस्स सतिपच्चुपट्टित होति यावदेवायानमत्ताय सतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चित् लोके उपादीयते एवं भिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्थे विहरति पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खो सेय्यतापि पश्येय शरीरं सीवति काय सट्टितं काके हिव खज्जमानं कुलाले हिव खज्जमानं गिज्जे हिव खज्जमानं कंके हिव खज्जमानं सुनके हिव खज्जमानं बेक्के हिव खज्जमानं दीपि हिव खज्जमानं सिंहले हिव खज्जमानं विविधे हि पजनजते हि न खज्जमानं सो इममेव कायं उपसंहरति अयं पिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एतं अनतीतोति इत्यजतं वा काये कायानुपस्थे विहरति बहिर्धा वा काये कायानुपस्थे विहरति अजत बहिर्धा वा काये कायानुपस्थे विहरति समुदय धम्मानुपस्थे वा विहरति वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति आत्तिकायो दिवापनस्स पच्चुपट्टितो होति यावदेवायानमत्ताय पठिष्यति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चित् लोके उपादीयते एवं भिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्थे विहरति पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खो सेय्यतापि पश्येय शरीरं सीवति काय सट्टितं अट्टिकसङ्खलिकं समं लोहितं नहारु सम्बद्धं सो इममेव कायं उपसंहरति अयं पिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एतं अनतीतोति इति अजत वहिता वा काये कायानुपस्थे विहरति वहिता वा काये कायानुपस्थे विहरति अजत वहिता वा काये कायानुपस्थे विहरति समुदय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति आत्तिकायो दिवापनस्स सतिपच्चुपट्टितो होति यावदेवायानमत्ताय पठिष्यति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चित् लोके उपादीयते एवं भिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्थे विहरति पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खो सेय्यतापि पश्येय शरीरं सीवति काय सट्टितं अट्टिकं सङ्खलिकं निवंसलोहितं मक्कितं नहारु सम्बद्धं सो इममेव कायं उपसंहरति अयं भिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एतं अनतीतोति इति अजतं वा काये कायानुपस्थे विहरति बहिर्धा वा काये कायानुपस्थे विहरति
काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वा पनस्स सति पच्चुपट्टित कोति यावदेव यानमत्थाय पटितिमत्थाय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चित् लोके उपादीयते एवं पिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्सी विहरति पुनः च परं भिक्खवे भिक्खो सेयतापि पश्येय शरीरं सीवतिकाय सट्टितं अट्टिकं संखलेकं अपगतं मंसलोहितं आहारसंबद्धं सो इममेव कायं उपसंहरति अयं पिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एतं अनतीतोति इति अज्जतवा काये कायानुपस्सी विहरति वहितवा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जतवा हितवा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वा पनस्स सति पच्चुपट्टित यावदेव यानमत्थाय पटिष्यति मत्थाय निश्चितो च विहरति न च किञ्चित् लोके उपादीयते एवं पिको भिक्खवे भिक्खो कायानुपस्सी विहरति पुनः च परं भिक्खवे भिक्खो सेयतापि पश्येय शरीरं सेवतिकाय सट्टितं अपगत सम्बद्धानि दिशावेशिषासो विकितानि अय्येन हस्तट्टिकं अय्येन पादट्टिकं अय्येन गोपकट्टिकं अय्येन जगट्टिकं अय्येन उरुट्टिकं अय्येन कटिट्टिकं अय्येन पशुकट्टिकं अय्येन पिट्टिटिक्कं अय्येन गन्धट्टिकं अय्येन गीवट्टिकं अय्येन हनुकट्टिकं अय्येन दन्तट्टिकं अय्येन सीसकहटं सो इममेव कायं उपसंहरति अयं पिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एतं अनतीतोति इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति वहितवा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जतवा हितवा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वा पनस्स सति पच्चुपट्टित कोति यावदेव यानमत्थाय पटिष्यति मत्थाय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चित् लोके उपादीयते एवं पिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्सी विहरति पुनः च परं भिक्खवे भिक्खो सेयतापि पश्येय शरीरं सेवतिकाय सट्टितं अट्टिकानि शतानि शङ्खवर्णा पटिभागानि सो इममेव कायं उपसंहरति अयं पिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एतं अनतीतोति इति अज्जतं वा काये कायानुपस्सी विहरति वहितवा काये कायानुपस्सी विहरति अज्जतवा हितवा काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी कायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वा पनस्स
सतिपच्युपट्ठितो होति यावदेवयानमत्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादीयति एवं को भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्थे विहरति पुनः च परं भिक्खवे भिक्खो सेय्यतापि पश्येय शरीरं सेवट्टिकाय सट्टितं अट्टिकानि पुञ्जकितानि तेरोवसिकानि सो इममेव कायं उपसंहरति अयं पिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एतं अनतीतोति इति अज्जतं वा काये कायानुपस्थे विहरति महितावकाये कायानुपस्थे विहरति अज्जतवहितावकाये कायानुपस्थे विहरति समुदय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति वया धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति अत्थिकायोति वापनस्य सतिपच्युपट्ठितो होति यावदेवायानमत्ताय पटिसतिमत्ताय निश्चितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्थे विहरति पुनः च परं भिक्खवे भिक्खो सेय्यतापि पश्येय शरीरं सेवट्टिकाय सट्टितं अट्टिकानि पूतीनि चूर्णकजतानि सो इममेव कायं उपसंहरति अयं पिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एतं अनतीतोति इति अज्जतं वकाये कायानुपस्थे विहरति महितावकाये कायानुपस्थे विहरति अज्जतवहितावकाये कायानुपस्थे विहरति समुदय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्थे वा कायस्मिन् विहरति अत्थिकायोति वापनस्य सतिपच्युपट्ठितो होति यावदेवायानमत्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्खवे भिक्खो काये कायानुपस्थे विहरति कथञ्च पनभिक्खवे भिक्खो वेदनासो वेदनानुपस्थे विहरति इद भिक्खवे भिक्खो सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति दुःखं वा वेदनं वेदयमानो दुःखं वेदनं वेदयामीति पजानाति अदुःखम सुखं वा वेदनं वेदनमानो अदुःखम सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति समीसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो समीसं सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति निरामिसं वा सुखं वेदनं वेदयामानो निरामिसं सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति समीसं वा दुःखं वेदनं वेदयामानो समीसं दुःखं वेदनं वेदयामीति पजानाति निरामिसं वा दुःखं वेदनं वेदयामानो निरामिसं दुःखं वेदनं वेदयामीति पजानाति समीसं वा अदुःखम सुखं वेदनं वेदयामानो समीसं अदुःखम सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति निरामिसं वा अदुःखम सुखं वेदनं वेदयामानो निरामिसं अदुःखम सुखं
वेदनं वेदयामीति पजानाति इति अज्जतं वा वेदनासो वेदनानुपस्सी विहरति बहिता वा वेदनासो वेदनानुपस्सी विहरति अज्जत बहिता वा वेदनासो वेदनानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा वेदनासो वेदनानुपस्सी विहरति वय धम्मानुपस्सी वा वेदनासो वेदनानुपस्सी विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा वेदनासो वेदनानुपस्सी विहरति अति वेदनातिवापनस्स सति पच्युपट्टिता होति यावदेवायानमन्ताय पठिस्सति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्खवे भिक्खो वेदनासो वेदनानुपस्सी विहरति कथञ्च पनभिक्खवे भिक्खो चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति इद भिक्खवे भिक्खो सरगं वा चित्तं सरगं चित्तन्ति पजानाति वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तन्ति पजानाति सदोषं वा चित्तं सदोषं चित्तन्ति पजानाति वीतदोषं वा चित्तं वीतदोषं चित्तन्ति पजानाति समोहं वा चित्तं समोहं चित्तन्ति पजानाति वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तन्ति पजानाति संकीर्तं वा चित्तं संकीर्तं चित्तन्ति पजानाति विक्कित्तमं वा चित्तं विक्कित्तं चित्तन्ति पजानाति महगतं वा चित्तं महगतं चित्तन्ति पजानाति अमगतं वा चित्तं अमगतं चित्तन्ति पजानाति सौत्तरं वा चित्तं सौत्तरं चित्तन्ति पजानाति अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तन्ति पजानाति समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तन्ति पजानाति असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तन्ति पजानाति विमुक्तं वा चित्तं विमुक्तं चित्तन्ति पजानाति अविमुक्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्तन्ति पजानाति इति अज्जतं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति बहिता वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति अज्जत बहिता वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति वया धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति अद्धि चित्तन्ति वापनस्स सति पच्युपट्टिता होति यावदेवायानमत्ताय पठिस्सति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादीयति एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खो चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्वारो सतिपट्टानि एवं भवेय्य सप्तवत्सानि तस्सदिन्नानां फलानां अन्यतरं फलं पटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अन्यसतीव उपादेशे अनागमित इमे चत्वारो सतिपट्टानानि एवं भवेय्य छवत्सानि तस्सदिन्नां फलानां अन्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे
अय्य सतीव उपादिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे च वस्ससानि यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य पञ्चवस्ससानि तस्सादिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदेशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे पञ्चवस्सानि यो हि कोचि भिक्खवे मे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य चत्तारि वस्सानि तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे चत्तारि वस्सानि यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य तीनि वस्सानि तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे तीनि वस्सानि यो हि कोचि भिक्खवे मे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य द्वे वस्सानि तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे द्वे वस्सानि यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य एकं वस्सं संदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे एकं वस्सं यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य सप्तमासानि तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे सप्तमासानि यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य चतुर्मासानि तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सति उपदिशेषे अनागमित्वा दिठन्तो भिक्खवे चतुर्मासानि यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य पञ्चमासानि तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे पञ्चमासानि यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठानानि एवं भवेय्य चत्वारि मासानि तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे चत्वारि मासानि यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो एवं भवेय्य तीनि मासानि तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे तीनि मासानि यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य द्वे मासानि तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे द्वे मासानि यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य एकं मासं तस्सदिन्नं फलानां अय्यतरं फलं पाटिकङ्कं दिट्ठेव धम्मे अय्य सतीव उपदिशेषे अनागमिता दिठन्तो भिक्खवे एकं मासं यो हि कोचि भिक्खवे इमे चत्तारो सतिपट्ठाने एवं भवेय्य अर्धमासं
tassadinnang phalanang ayyatarang phalang patikang kadittiva dhamme ayyasativa upadisese anagamita ditthantu bhikkave arthamasang yohi kochi bhikkave chattaro satipatthane evang bhaviya satthanam tassadinnang phalanang ayyatarang phalang patikang kang dittiva dhamme ayyasativa upadisese anagamita ekayano ayam bhikkave maggo satthanam visuddhya soka paridevanam samatikkamaya dukkha domanasang attangamaya yayasa adigamaya nibbhanaya satchikiriyaya yadidham chattaro satipattanati iti yang tang buddhang idhame tang paticca buddhanti idamavuca bhagava attamanate bhikkhu bhagavato bhasitang abhinandunti etena saccavajjena sottite hotu sambada etena saccavajjena sabba dukkha rogavaya antaraya upadhava vinasantu etena saccavajjena hotu te jaya mangalanti sabba dukkha vinasane sattadamme ca bojjange marasena pamatino pujjitva ye pime sattati bhava mutta hi uttama ajating ajara vyading amatang nibhayang gata evamadi gunopetan aneka guna sanggahang osadan ca imang mantang bojjangantang manamahe bojjango sati sangkato dhammanang vicayo tata viriyang piti passati bojjanga ca tata pare samadupekka bojjange sattete sambadassina munina sammadakkhata bhavita bahulikata samvatanti aviyaya nibbanaya ca bodhiya etena saccavajjena sottite hotu sambada ekasimi samayena to mokkalanam ca kassapang gilane dukkite disva bojjange satta desai te catang abhinandintva rogamuncing sutang kane etena saccavajjena sottite hotu sambada ekada dhammarajapi gelayena pipileto chundo terena tayyeva vanapetva nasadarang sammoditva ca avada tamha buddhasthitana soetena saccavajjena sottite hotu sambada pahinate ca avada tinnanampi mahesina maggahata kilesa vapattano patti dhammatang etena saccavajjena sottite hotu sambada etena saccavajjena sambadukka rogavaya antaraya padhava vinasantu etena saccavajjena hotu te jaya mangalanti sabbhava mangalang upadhava dunnimittang sabbeti yoga gado samase saminda bhantaraya vayadusupinang akantang buddhanubhava vaparena payatuna sang sabbhava mangalang upadhava dunnimittang sabbeti yoga gado samase saminda bhantaraya vayadusupinang akantang dhammanubhava vaparena payatuna sang sabbhava mangalang upadhava dunnimittang sabbeti yoga gado samase saminda sambhantaraya vayadusupinang akanta sanganubhava vaparena payatuna sang
উপস্থিত ভিক্ষু সংঘ বন্ধন জানাচ্ছি। তো এখন আর মধ্যেও বলিত সম্পদে বলিত বানতে আর বানতে 2-3 মিনিট আর কি ওনার সময় অনুযায়ী ওরা আশীর্বাদ প্রদান করবো আর কি। আজকে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন বন্ধুবর এল ধর্মরত্ন স্থবির বান্ধবের মাতৃদেবী উপাসিকার আরোগ্য কামনায় এই সাথী পাঠদান সংক্ষিপ্ত আকারে আবৃত্তি করার ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। আজকে এই পূর্ণ অনুষ্ঠানের পরমারাধ্য সংঘ প্রধান পরম শ্রদ্ধেয় ভগবন্তে মহোদয় পূত পবিত্র অনুত্তর পূর্ণক্ষেত্র ভিক্ষু সংঘের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা বন্দনা প্রদর্শন করছি, জ্ঞাপন করছি। আজকে যাকে উপলক্ষ করে এই মহাসাথী পাঠদান সূত্র সংক্ষিপ্ত আকারে আবৃত্তি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সংঘমাতা নিভা রানী বড়ুয়ার আরোগ্য কামনায়। তো উনি অসুস্থ, সম্প্রতি ওনার অপারেশন হয়েছে। দেহ মাত্রেই আমাদের রোগের মন্দির, সেটা বড় হোক ছোট হোক, ধনী হোক নির্ধনী হোক, নারী হোক পুরুষ হোক, ব্রহ্মচারী হোক সাধারণ গৃহী হোক। সুতরাং এই দেহের মধ্যে 96 প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। তো কিছু জটিল, কিছু কঠিন, কিছু সহজ, কিছু আবার নিত্য নৈমিত্তিক। যেমন ধরুন জ্বর সর্দি, এগুলো নিত্য নৈমিত্তিক, এগুলো ওষুধ খেলেও চলে যায়, না খেলেও চলে যায়। আবার ওয়েদার পরিবর্তন হলেও হয়, একটু এদিক সেদিক হলে হয়। এগুলোর জন্য তেমন একটা চিন্তা, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা কিছু করতে হয় না। কিন্তু এমন কতগুলি কঠিন জটিল রোগ আছে যেগুলো প্রত্যেকের মনকে পীড়া দেয়, বিভিন্নভাবে মানুষকে কষ্ট স্বীকার করে। তো আমাদের উপাসিকা, আপনি এখন যে রোগের অন্তর্গত, মনকে দুর্বল করবেন না। মনকে দুর্বল করলে শরীর আরো বেশি সহসা ভেঙে পড়বে। তাই চিন্তা করতে হবে, পঙ্গু যেমন গিরি লঙ্ঘন করার জন্য মনের সাহসে চিন্তা করে, ঠিক তেমনি আপনিও শত অসুস্থতার মধ্যেও, রোগের মধ্যেও মনকে সতেজ সজীব রেখে হাসি খুশি থেকে ধর্ম আচরণ, ধর্ম প্রতিপালন করে সুস্থ থাকার জন্য চেষ্টা করবেন। পঙ্গু বলতে যার হাত থাকে না, পা থাকে না। কখনো গিরিমানি পাহাড়, আমরা সাধারণত ভাবি পুঙ্গ ব্যক্তি গিরি লঙ্ঘন, পাহাড়ে উঠতে পারে না, পাহাড় অতিক্রম করতে পারে না, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পার হতে পারে না। কিন্তু সেই পুঙ্গ ব্যক্তির মনে যদি ধর্মজোর থাকে, মনোজোর থাকে, একাগ্রতা থাকে, অধ্যবসায় থাকে, তাহলে তিনি এক সময় সে গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, অর্থাৎ পাহাড় অতিক্রম করতে পারে, পাহাড়ে উঠতে পারে। ঠিক তেমনি আপনি অসুস্থ হলেও আপনি মনে মনে মনকে কঠিন, শক্ত এবং ধর্ম প্রতিপালন করে একায়ন অয়াং ভিক্ষাবে মাগ্য সত্যানাং বিশুদ্ধি। আমরা এখন যা বলেছি এই সাথী পাঠদান সূত্রের মধ্যে, কায়ে কায়ানুপাস্যি বিহারতি, বেদনা বেদনানুপাস্যি বিহারতি, চিত্তে চিত্তানুপাস্যি বিহারে, দাম্মে দাম্মানুপাস্যি বিহারতি। অর্থাৎ কায়ের মধ্যে যা উৎপন্ন হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমাদেরকে বিহার করতে হবে, অর্থাৎ সেগুলো সম্প্রজ্ঞান চিত্ত নিয়ে এগুলো ভাবতে হবে, ভেবে আমাদেরকে স্মৃতি করতে হবে। সম্পজ্জনাকারী হতি, অর্থাৎ স্মৃতি সম্পজ্জনা
কারি হতে, অর্থাৎ স্মৃতি করতে হবে। তখন দেখবেন আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন, আপনি সবল হয়ে গেছেন, আপনি শক্তিশালী হয়ে গেছেন। সুতরাং কায়ে কায়ানুপস্থি বিহারতি আতাপি সম্পজ্জান সতিমা বিনয়্যান মুখে। এই যে কায়ের মধ্যে বা দেহের মধ্যে যা উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলোকে স্মৃতি দিয়ে চিন্তা করবেন, স্মৃতি দিয়ে অনুভব করবেন। তখন স্বাভাবিকভাবে আপনি বুঝতে পারবেন আমার এই দেহ এখন কোন পর্যায়ে যাচ্ছে, এই দেহের মধ্যে কি উৎপন্ন হচ্ছে। তো এভাবে যদি চিন্তা করেন, দুশ্চিন্তা না করে কায়কে নিয়ে যদি সুচিন্তা করেন, জীবনের মধ্যে অনেক কিছু করেছেন। সুতরাং এখন এই দেহ একসময় ধীরে ধীরে প্রলয়ের দিকে, নিঃশেষের দিকে এটা চলে যাবে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, সে স্বাভাবিকতাকে কি করতে হবে, মেনে নিতে হবে। মেনে নিয়ে মনের মধ্যে শক্তি উৎপন্ন করে নিজেকে সব সময় অতিবাহিত করতে হবে। যাই হোক, আবারও আপনাকে পুনরাশি দান করছি, আপনার আরোগ্য জীবন কামনায় পুনরাশি দান করছি। পূজ্যপাদ মহান সংঘকে বন্দনা জানাচ্ছি, আপনাদের সবাইকে আশীর্বাদ করছি। এখন সকলে বৈকালিক অষ্টপরিষ্কার সহ সঙ্গদান করুন। তিনবার নামাদের সাথে Mayang bante sanggo ima atta parikara besajjang anukampa madaya tikku sangassa dana dema dema tutiyampi mayang bante sanggo ima atta parikara besajjang tikku sangassa dana dema jema atiyampi mayang bante ima atta parikara besajja anuttara punyaketta tikku sangassa dana dema jema 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 jalan kon idang no yatinang oto sukita honto yato yatinang hoto sukita honto yatayo idang no yatinang hoto sukita honto yatayo unnami udakang vodeng yataninnam bhavattati evameva ito dinnam yatinam upakapato yatavari vahapura paripurenti sagaram evameva ito dinnam yatinam upakapato attavasa ammehi samvatang punya sampadang sabbi deva sabbi satta sabbi bhuta sabbi naga sabbi yakka sabbi pita anumodanto sabba sampatti siddhya akasata savumata deva naga mahittika punyantang anumoditva sirang rakkanto buddha sasanang sirang rakkanto buddha desanang sirang rakkanto mamparang imina punyakammena mami bala samagamo tatang samagama hoto yavanibbana bhaktiyang idang me punyang idang me danang idang me silang asavakaya vahang hoto nibbanasa vatsayo hoto petaloke tirasana nirayosa apisito hinakole nadayami jati jati baba babe vasundari deva bhumi sati katva samagata idani kusala kammani tumme janata vasundari sakya hoto tabbi satta sikita honto sambha dukkha pamunchato bhavato dittato পরিশেষে মাননীয় সংঘের আবারও পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং মাননীয় সংঘের আবার গৃহবাড়িতে আইনে আর আনন্দিত হইলাম বন্ধের বন্ধন নিবেদন করে রাখি।
Sadhu 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 abhipadana jilasa nitya buddha pasayino sattara dhamma vadhanti ayubannang sukang balam ayuraroga sampatti sakha sampatti mevasa yato nibbana sampatti iminate samijjatu te প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করে আমাদের সংঘমাতার আরোগ্য কামনা করে আমাদের এই সাটিপাত্রাণ সূত্রপাঠ এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি।